पंचुपाली संवाद साहित्य घर पुनर्गठित। बालेश्वर जिला बालियापाड़ ब्लॉक पंचुपाली स्थित पंचुपाली संवाद साहित्य घर बुधवार पुनर्गठित हो जाइछि। एथिपाई स्थानीय कमल कुमारी महिला संस्कृत कॉलेज रे एक बैठक अनुष्ठित होइतिला। वरिष्ठ अध्यापक डॉ सुकांत गिरी सभारे अध्यक्षता करथिबा बेले शिशु साहित्यिक कालिंकिकर दास, पूर्वतन डीआई सुभाष चंद्र चौधरी, प्रतापपुर लता जोड़ी, संस्कृत कॉलेज अध्यक्ष प्रियव्रत पंडा, कॉलेज अध्यक्ष राजकिशोर बारिक, पूर्वतन एसआईएफ स्कूल्स मनमत कुमार साहू प्रमुख अतिथि भाव में जोग देइथिले। संवाद साहित्य घर आवश्यकता उपरे अतिथि माने आलोचना करथिले। अन्यमानक मध्यरे प्राक्तन प्रधान शिक्षक श्रीहरि मंडल, सुधांशु कुमार पंचा, नलिनीकांत पाढ़ी, वीर माधव दास, आरती पात्र, नारी नेत्री सरदा गिरी, माहेश्वरी गिरी, सत्यरंजन बेहरा, सविता साहू, रविरंजन त्रिपाठी, भीष्मचरण मल्लिक, बांकिम चंद्र गिरी, संजय कुमार गिरी, ज्योतिरंजन पट्टायत, गोपीकृष्ण महांती, गोपाल कृष्ण विश्वाल, कविता गिरी, दिलीप कुमार दास, सौभागिनी मिश्र प्रमुख जोगदे आलोचन अंशग्रहण करथिले। शेषरे संवाद साहित्य घर पंचुपाली शाखा गठित होइतिला। एथरे पंडित प्रियव्रत पंडा सभापति, शारदा गिरी उपसभापति, राजकिशोर बारिक संपादक, जुग्म संपादक भावे, सत्यरंजन बेहरा और माहेश्वरी गिरी, रंजन कुमार बेहरा कोषाध्यक्ष भावे आगामी 3 वर्ष पई मनोनीत होइछंती। कार्यक्रम को सांबादिका प्रतिमा जेना परिचालना करथिले। बालियापाल्लु ज्योतिरंजन पट्टायत को रिपोर्ट, सूर्यालोक मीडिया। आमर एपरी रोचक खबर देखिबाकू आम चैनल सूर्यालोक को अधिकरू अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करंतु। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ କବିତା ଦେଖୁଛି, ମୋ ଗୋଡରେଜ ଭିତରେ ଅଛି କବିତା ଅଛି। ମୁଁ ଲେଖୁନି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲେଖେ। ମୁଁ ଲେଖେ 5-10 ଧାଡ଼ି ଲେଖେ। ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସବୁ, ଆମେ ପିଜି କ୍ୟାରିୟର ଲେଖୁଥାଉ, ଏବେ ବି ତାକୁ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ସିଏ ଗଛ ଡାକିଲା, ଇଏ ଡାକିଲା, ସିଏ ଡାକିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କବିତାର ସ୍ୱାଭିମାନଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବାନି କି ସେ ସମ୍ମାନ ନେବାର ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କବିତା ଗୋଟେ ଭାରି ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ, ଭାରି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଲେଖି ନ ଜାଣୁଛୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ହାତ ମାରନ୍ତୁନି, କାରଣ କବିତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସିଏ କବି ନା ବନାର ଭୁଲ, ତାର କବିତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନା ମିଠି ନା କିଛି, ମୁଁ କିଛି ତାର ଠିକଣା ବି ପାଉନି ସବୁ କବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ। ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତିମା ଆସିଗଲେ, କିଶୋର କବିତା ଆସିଲେ ତ ସବୁ ତ ତୁମେ କବିତା କିଏ କିଏ ନା ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ କବିତା, ତାହେଲେ ଯିବା ମନେ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମରେ କାଳେ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା କବିତା ଦେଖିଲେ ସିନା କବି ଏତେ